अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। पीटीआई के पावर शोज जारी, कप्तान का बयानिया मकबूल हो रहा है। शहबाज शरीफ जैसे ही इक़्तिदार से बाहर होंगे तुम्हें जेल में डालेंगे, इमरान खान का जलसे से खिताब। कप्तान कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है डाकू एक तरफ हैं और पूरी पूरी कौम एक तरफ खड़ी, दूसरी तरफ खड़ी है और आसिफ अली जरदारी नॉन लीग पर भारी है। ये सियासत नहीं हो रही बल्कि इनकलाब आ रहा है। इमरान खान ने बैक टू बैक उनके जो जलसे हैं, बड़े ज़बरदस्त क्राउड है, चार्ज क्राउड है और अपना बयानिया आवाम तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। और दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत जो इत्तेहादियों के साथ इक़्तिदार में है, उनके ऊपर प्रेशर है चूँकि बजट पेश करना है, IMF के साथ मुज़ाकरात हैं और डॉलर चूँकि मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है और इसको कंट्रोल करना इस वक्त मुश्किल लग रहा है। प्रेशर डाला जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से कि फौरी तौर पे इंतखाबात कराए जाएं और इस आइनी और जो सियासी बहरान है इसका वाहिद हल इलेक्शंस हैं। और अब ये बात हुकूमती जो इत्तेहादी हैं वो भी ये मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं। कल इजलास भी हुआ और इस चीज़ पे जोर दिया गया है कि अभी फौरी तौर पे इलेक्शंस ना कराए जाएं, लेकिन इनसाइट्स जो हैं वो यही हैं कि प्रेशर है और वक्ती ये हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम सरवाइव करें, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये प्रेशर बिल्ड हो रहा है और दूसरी जमातें भी ये दावा कर रही हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शंस में जाना होगा। अगर इलेक्शंस में नहीं गए तो ये मलबा हमारे ऊपर रहेगा और गैर मकबूल फ़ैसले करने होंगे और इन गैर मकबूल फ़ैसलों के साथ अगर हम इलेक्शंस में जाएंगे तो रिज़ल्ट्स ख़तरनाक हो सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल में चूँकि जो मुस्लिम लीग नून है वो सबसे ज़्यादा उस पर तनकीद हो रही है और कहा यह जा रहा है, जो हमारे ज़राए हैं, कि नवाज शरीफ साहब भी इस पूरी सूरत हाल से खुश नहीं हैं और वो नाला नज़र आए। उनका कहना था कि किसी भी तरह इमरान खान साहब को अगले 4-6 महीने कंटिन्यू करना चाहिए था, फौरी तौर पे हुकूमत नहीं गिरानी चाहिए थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये इन चीज़ों का एहसास हो रहा है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन इस्लाहात ज़रूरी हैं, इस्लाहात जब तक नहीं होंगी तब तक इलेक्शंस अनाउंस नहीं किए जाएँ। और अब चूँकि हम सब ने ये फ़ैसला किया था, मुत्तफ़िका तौर पर ये हमारा फ़ैसला था और किसी भी सूरत हाल में अब हमने कंटिन्यू करना है और अगले 6 से 8 महीने तक हुकूमत करनी है। लेकिन अगर हालात इसी तरह रहे, बजट आपने पेश करना है और गैर मकबूल फ़ैसले कर रहे हैं, तो क्या ये तमाम चीज़ें इसके जो आउटपुट्स होंगे उसके लिए मौजूदा सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तैयार हैं? तो इत्तेहादियों समेत मुस्लिम लीग नून के अपने जो लोग हैं वो इसकी मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे हैं और मामलात इलेक्शंस की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ चूँकि इमरान खान साहब ने अमरीकी साजिश का कहा था, अमरीकी साजिश हुई है और आलमी साजिश के ज़रिए उनके इक़्तिदार को छीना गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं और अमेरिका जो है वो इस माली ताउन के लिए भी और अमेरिकन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से भी उन्होंने बड़ा जज्बा खैर सगाली का इजहार किया। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को मुश्किल हालात में सपोर्ट करेंगे। देखना यह है कि ये सपोर्ट किस हद तक कारआमद होगी और मौजूदा हुकूमत इसको किस तरह अपनी फेवर में लेके जा सकती है और आवाम के लिए कुछ बेहतरी और महंगाई का जो तूफ़ान है इसको कम करने में कामयाब होती है। क्योंकि सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प है। मुल्की सतह पे जब हम बात करते हैं तो पंजाब में चूँकि इस वक्त कल का जो फ़ैसला आया है उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल यकसर बदल गई और अब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फ़ैसले को वेलकम भी किया और जो पिछले कई दिनों से भरपूर तनकीद कर रही थी प्रीवियस फ़ैसले को, और अब इस चीज़ को वो ऑनर कर रहे हैं। खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को मुबारकबाद भी दी, अदालतों का खैर मकदम किया। तो ये वो चीज़ है जो डे फर्स्ट से डिस्कस हो रहा था कि कुछ भी हो, इदारों की अपने तकद्दुस पामाल नहीं करना, उनकी इज़्ज़त करनी है और फ़ैसले किसी एक जमात के हक़ में होते हैं और वही फ़ैसला ज़ाहिर है दूसरी जमात के ख़िलाफ़ जा रहा होता है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान है, पाकिस्तान के इदारे हैं, इदारों पे तनकीद नहीं हो सकती। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे और ख़ास तौर पे कि क्या फौरी तौर पे इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस अगर होंगे, चूँकि इलेक्शन कमीशन ये बात पहले भी कह चुका है कि 7 महीने से पहले इलेक्शंस नहीं करा सकते, तो क्या इलेक्शन पॉसिबल होंगे और होंगे तो वो किस
टर्म्स एंड कंडीशन पे होंगे, किस तरह इत्तेहादियों को, अपोजिशन जमातों को मनाया जाएगा, इन तमाम विषयों पे बात करेंगे। बड़ा ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, सीनियर दिफाई तज़कियाकार। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब बैरिस्टर अली ताहिर साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं और हमेशा उन्होंने प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। बैरिस्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। थैंक यू वेरी मच। स्काइप पे वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं नुसरत वाइस साहिबा, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ से। नुसरत वाइस साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सेनेटर ज्ञान चंद साहब सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। ज्ञान चंद साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, सफारतकार हैं और मुमताज़ सनतकार हैं। बेग साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। गुफ्तगू का आगाज़ ब्रिगेडियर साहब आपसे करेंगे। किस तरह देखते हैं इमरान खान का जो बयानिया है, मकबूल बिल्कुल हो रहा है, गैदरिंग बहुत ज़बरदस्त है, क्राउड जितना भी है लेकिन चार्ज क्राउड है। खान साहब स्पीच कर रहे होते हैं, कनेक्ट होते हैं लोग उनके साथ। और हम कराची के जो जलसे थे उनके हमने वो भी अटेंड किए, देखे, ऑब्ज़र्व किया पूरे पाकिस्तान में। और ख़ासतौर पे इस वक्त वो पंजाब में बैक टू बैक जलसे कर रहे हैं। अवाम तो उनके साथ खड़े नज़र आ रहे हैं और चार्जड हैं। वही अवाम जो शायद 3 महीने पहले तनकीद कर रहे थे कि कंट्रोल नहीं हुआ, 2018 के वादे खान साहब पूरे नहीं कर रहे, वो वादों को भूल गए और अब वो एक कौम बनते हुए नज़र आ रहे हैं और खान साहब का जो बयानिया है वो मकबूल होता हुआ नज़र आ रहा है। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैं समझता हूँ ये काइंड ऑफ अनप्रेसिडेंटेड है इन नियर पास्ट। इससे पहले भुट्टो साहब को ये पॉपुलैरिटी मिली थी और जो अब उसको इक्वेट किया जा रहा है इमरान खान साहब के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो मैसेज के अंदर एक गैर मामूली हद तक इस वक्त बढ़ चुकी है। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ तो उसके साथ साथ मैं इस चीज़ पे भी जोर देना चाहूँ कि उतनी उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई। ठीक, अब लोग उनसे उसी तरह की चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे कि वो कोई देवता हैं, जैसे कुछ वो कोई ऐसी मखलूक है कि जो एक अवाम के सारे जो हैं वो मसाइल जो हैं वो उनको हल कर लेंगे, जो कि उनके लिए शायद उस तरह से मुमकिन नहीं होगा। तो लिहाजा इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद हो रही है कि वो इस सही मानों में एक नेशनल लीडर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट करें। चोर चोर और इस तरह के जो नारे जलसे के हद तक तो ठीक होते हैं, लेकिन अब इससे एक कदम आगे चल के एक नेशनल लीडर के तौर पे वो अपने आप को प्रेजेंट करें और अवाम के जो मसाइल हैं उनके ऊपर बात करें। मैं ये समझता हूँ कि आपको लगता है कि खान साहब थोड़ा सा जिम्मेदारी का वो, चूंकि एक तरफ प्रेशर भी बिल्ड कर रहे हैं तो सख्त लहजा इख्तियार करते हैं, तो अगले दिन हम देखते हैं कि डेवलपमेंट्स भी नज़र आती हैं, तो आपको लगता है कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ वो चीज़ों को कवर भी करते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कल उन्होंने मुबारकबाद की दी और स्टेज के ऊपर से दी, तो ये तो अच्छी बात है, कम अज़ कम इदारों की इज्जत करनी चाहिए, फैसला जो भी हो। जी, इसमें कोई शक नहीं है। वो पिछले चंद एक जलसों के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी गैर ज़रूरी बातें भी उनसे हुई जो कि शायद नहीं होनी चाहिए थी, तो अब वो ज़्यादा चीज़ें डेवलप हो रही हैं और वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हैं। तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि ना सिर्फ इमरान खान साहब की पीटीआई बल्कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली पॉपुलर हैं, इक्वली उनकी जो है उनके रूट्स हैं दूसरी अवाम के अंदर। जैसे आपकी PMLN हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, इवन फजल रहमान साहब की पार्टी जो हो गई, तो इन सब की पार्टीज़ भी उतनी अवाम मकबूल है। तो लिहाजा एक हमें बड़ा मैच्योर अप्रोच लेकर चलना होगा फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अच्छी बात है, चूँकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं और हमारे जो सियासत है, चूँकि रियासत सियासत ये लाज़िम मलज़ूम है। बैरिस्टर साहब, फैसला बड़ा दिलचस्प रहा और बैलेंस किया गया, फैसला बैलेंस था, मतलब एक तरफ लोगों को की ताहयात नाअहली भी बच गई और दूसरी तरफ चूँकि उनका वोट भी काउंट नहीं होगा। इज़्ज़त इदारों की बहुत ज़रूरी है, चूँकि उस इदारे से आप बराह रास्त जुड़े हुए हैं। खान साहब ने तारीफ़ की लेकिन काफ़ी नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अच्छी बात है कम अज़ कम स्टेज के ऊपर से तारीफ़ करें, लोगों को थोड़ा सा वो हो, इदारों ये हमारे ही इदारे हैं और उसमें जो लोग बैठे हैं वो भी हमारे हैं, तो किस तरह देखते हैं इस फैसले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड नुसरत साहिबा को और इश्तियाक साहब को, इश्तियाक साहब तो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, दोनों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जो फैसला आया, मैं ये समझता हूँ कि मैं इस फैसले से एग्री नहीं करता, विद फुल रिस्पेक्ट एंड डेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट। और ये वो चीज़ है जो शायद हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को भी अब सीखनी है। एक माइनॉरिटी व्यू आया, जो माइनॉरिटी व्यू था मज़हर आलम खान मियाँ खेल एंड जमाल खान मंदोखेल जजेस, उनके फैसले से मैं एग्री करता हूँ। 63A खुद में एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है
اور جس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا ہوا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ختم ہی کر دیا گیا ہے. لیکن جیسے کہ اکثر ہم لائرز ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں, تو ہم کہتے ہیں کہ آج کا جو ڈائسینٹ ہوتا ہے وہ فیوچر کا ڈیسیجن ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ جو ریفرنس کا جواب آیا سپریم کورٹ کی طرف سے بھی, یہ بھی ایک ڈیسینٹنگ اوپینین تھا خواجہ احمد طارق رحیم کے کیس میں اور وکلا محاذ برائے تحفظ دستور کے کیس کے اندر, جو آج آ کے سولیڈیفائی ہوا ہے انٹو لا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ صرف 186 میں نہیں ہے, اس کے اندر 184(3) کی بھی 2 پٹیشنز جو ہیں وہ ڈسپوز آف ہوئی ہیں. ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے تھی کہ جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ لوگوں کو روک دیا جائے, ووٹ اندر نہ ڈالنے دیا جائے, 10 لاکھ کم جو ہے باہر کوئی وہاں پہ لگائیں گے کراؤڈ, ایک وہ تھا. اور نمبر 2 ایک عمران احمد خان نیازی ایکس پرائم منسٹر صاحب نے الیکشن کمیشن کے خلاف پٹیشن کی تھی, اور پھر پریزیڈنشل ریفرنس, تینوں کا فیصلہ ہے. اب فیصلے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے سر کہ جو فیڈریشن کی حکومت ہے وہ تو بالکل مضبوط ہے, کیونکہ 174 کے اندر سے کوئی بھی ایسا ووٹ نہیں تھا. لیکن جو حمزہ شہباز صاحب کی حکومت ہے پنجاب کابینہ کی, that is now a weak government on stilts. It was a weak government from the very start, from the very inception, but now it is on stilts and it is just a matter of time before it falls. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیئرلی اس فیصلے میں شارٹ آرڈر ہے, ابھی ڈیٹیل ریزنز تو آئیں گے, پتہ لگے گا کہ کیا ریزننگ دی ہے. لیکن یہ فیصلہ بائنڈنگ ہے الیکشن کمیشن پہ بھی, یہ فیصلہ بائنڈنگ ہے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی پہ بھی, اور یہ فیصلہ بائنڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ پہ بھی آرٹیکل 189 کے تحت. تو لہٰذا اب مجھے یہ لگتا ہے, اور وہ چونکہ کل پی ٹی آئی کا جو ایک سٹینس تھا وہ بڑا عجیب تھا, وہ تو بے تک تھا کہ اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے اور عثمان بزدار دوبارہ وزیر اعلیٰ بن گئے somehow magically. of course that's not true. لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کا یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ اس کو لاہور ہائی کورٹ میں لے کے جائیں, میں سمجھتا ہوں اس میں کامیابی مل سکتی ہے اس فیصلے کے بعد. البتہ ایک چیز میں وہی جو آپ نے بات کی اس کو ہم دوبارہ جو ہے سٹریس کر لیں, ہاں فیصلے کے آپ ایگری یا ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن ظفیر اٹ ہیز ٹو بی ریسپیکٹیبل, اٹ ہیز ٹو بی ان اے ڈیکورم. یہ پاکستان کی سپریم کورٹ ہے, کوئی بنگلہ دیش یا سیریا کی سپریم کورٹ نہیں ہے, ہمارے ادارے ہیں. ہم نے اپنی عدلیہ اپنی فوج کا ڈیفنس جو ہے خود کرنا ہے, اور کل کو اگر یہ ادارہ ویک ہوتا ہے تو اس کا نقصان صرف اور صرف پاکستان کو ہوگا. تو تنقید بھرپور کریں, لیکن جیسے آپ نے کہا جو خان صاحب کا طریقہ ہے, کیوں 12 بجے کھولیں, مجھے تکلیف رہے گی, مجھے بھائی دیز آر کانسٹیٹیوشنل میٹرز, ناٹ ایوری تھنگ ریزالوز اراؤنڈ یو. تو میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اب اگر ڈفرینس ہو بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو تو اس کو بڑا ریسپیکٹفلی سامنے رکھنا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات کی آپ نے نصرت بھائی صاحب. چونکہ فیصلہ آیا ہے اور بڑے دنوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی اچھی خبر تھی, اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے اب کہا ہے کہ میں فرائیڈے کو اسلام آباد مارچ کی تاریخ دوں گا, اور آپ کو لگتا ہے کہ اسلام آباد مارچ سے پہلے ہی الیکشنز کی تاریخ بھی دے دی جائے گی, چونکہ سب سے بڑا سٹانس اور سب سے پہلا مطالبہ ہی آپ کا یہ ہے کہ فوری الیکشنز کرائے جائیں. یہ چیز اب ہمیں موجودہ حکومت کے اندر بھی ڈسکس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اتحادی بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشنز میں جانا ہوگا. خود مریم نواز صاحبہ یہ بات کہہ چکی ہیں کہ عمران خان صاحب کا ملبہ جو ہے وہ ٹوکرا اپنے سر پہ لے کر کیوں ہم الیکشنز میں جائیں. ان کا اشارہ بھی یہ تھا کہ ہمیں فوری کوئی حل نکالنا ہوگا, الیکشنز کی طرف جانا ہوگا. لگتا ہے آپ کو کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے کوئی الیکشنز کی تاریخ بھی آ جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ظفیر. ایکچولی آج شام کو میں نے یہ والی بات کی ہے کسی ٹی وی پہ بات کرتے ہوئے کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم اسلام آباد میں اکٹھے ہو بھی سکیں گے, اس سے پہلے الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی. کیونکہ ظاہر ہے پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, فیئر الیکشن ہو. اب آپ دیکھیں انہوں نے وہ ای وی ایم ختم کر دیے, انہوں نے ہمارے جو بھائی بیچارے باہر ہیں ان کی ختم کر دیا کہ ہم اوورسیز لوگ ووٹ نہیں ڈال سکتے. تو اب تو صرف ایک یہی رہ جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیئر الیکشن کروائے. لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر اعتراض یہ ہے کہ وہ فیئر الیکشن نہیں کروائیں گے, کیونکہ چیئرمین صاحب کی گھر کی 2 عدد شادیاں شہباز شریف کے خاندان میں ہوئی ہیں, تو وہ تو ظاہر ہے ساری ان کی لائلٹی ادھر ہے, اور اس کے بارے میں بات سب لوگ کر ہی رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اپنی نگرانی میں کروائے گی ووٹنگ یا کس طرح ہوگا, کیونکہ ہمارا مین مقصد یہ تھا کہ فیئر الیکشن ہو. دیکھیں ہم جس ٹائپ کے ہم لوگ ووٹ ڈالتے ہیں اس میں رات کے 9 بجے 10 بجے 11 بجے تک 96,000 98,000 کینڈیڈیٹ گھر چلا جاتا ہے خوش ہو کے کہ میں تو جیت گیا ہوں. صبح آتا ہے تو وہ بالکل ٹاپل ڈاؤن ہوا ہوتا ہے, کچھ کوئی اور جیتا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہار چکا ہوتا ہے. تو یہ والی چیز اسی کے لیے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ ہو مشین تاکہ فیئر الیکشن ہو سکے.
لیکن اب ظاہر ہے یہ تو اب ہم لوگ اسمبلی میں نہیں ہیں، یہ جو مرضی قانون پاس کر لیں وہ انہوں نے کر لیا ہے، اور اب دیکھیں کس طرح الیکشن ہوتا ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے انشاءاللہ الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا جو پنجاب حکومت ہے بڑی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے. وہ لوگ جو آپ کو چھوڑ کر گئے تھے، ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اس میں آپ نے عدالت میں رجوع بھی کیا ہے، اس فیصلے کو کس طرح دیکھتی ہیں آپ؟ میرے خیال میں تو بہت بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ دیکھیں یہ بکنے والی چیزیں بہت پہلے بھی ہوتی تھیں، چانگا مانگا کا آپ کو بتایا، لیکن اس وقت اس طرح سوشل میڈیا نہیں تھا، صرف ایک پی ٹی وی تھا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا کسی کو پتہ نہیں چل سکا. لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے کہ ابھی وہ سندھ ہاؤس پہنچے ہی تھے تو پیچھے سارا میڈیا پہنچ گیا اور وہ سب کو خبر ہو گئی. تو یہ والی چیزیں اب اس طرح ہو نہیں سکیں گی. اتنا ہوا کہ وہ ووٹ تو نہیں دے سکیں گے اس دفعہ، لیکن انہوں نے پیسے ڈالر بہت سارے کما لیے، تو بقول ان لوگوں کے کہ ہماری زندگیاں تو اچھی گزر جائیں گی نا. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، زندگی ان کی اچھی گزرے. مرزا اشتیاق بیگ صاحب کس طرح دیکھتے ہیں، چونکہ معاشی چیلنجز ہیں، حکومت آپ کی آ چکی ہے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کے اپنے ذاتی مراسم بھی بڑے اچھے ہیں، کیا پلان ہے، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ چونکہ بڑے غیر معمولی فیصلے کرنے ہوں گے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اور دوسری طرف چونکہ جو خارجی. سب سے پہلے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں احتجاج کروں گا نصرت واحدی صاحبہ سے، جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کیونکہ کچھ ججز کے گھر کی شادیاں جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی فیملی میں ہوئی ہیں، اینڈ شی از سیئنگ کہ اس وجہ سے جو ڈیسیجن سپریم کورٹس کے آئیں گے وہ ان کے فیور میں نہیں ہے. جبکہ کل ہی عمران صاحب نے شکریہ ادا کیا تھا سپریم کورٹ کا، اور جس میں یہ کہا ہے کہ جناب میں اپریشیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ کو. تو دیکھیے اگر آپ اشتیاق بیگ صاحب الیکشن کمیشن کا کہہ رہی تھی، الیکشن کمیشن کا کہہ رہی تھی نصرت بھائی صاحب. جی یعنی آپ کسی کی شادی دیکھیے، الیکشن کمیشن کا بھی آپ اس کو اس سے لنک نہیں کر سکتے کہ کسی فیملی کی شادی کہاں پہ ہوئی ہے، تو اس سے وہ ادارہ جو ہے وہ بائس ہو گیا ہے. اب آ جائیے جی، دیکھیے ڈیفینیٹلی ہمارے لیے یہ جو ہے مشکل ڈیسیجنز ہیں، کچھ چیلنجز ہیں، کیونکہ ہمیں بالکل یہ اندازہ نہیں تھا کہ ملک کی اکانومی جو ہے وہ اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور ہر ادارہ جو ہے، آپ باہر کی طرف دیکھ لیں، ہمارے کئی کنٹریز جو تھے وہ ہم سے اتنے خوش نہیں تھے. چائنا جو ہے وہ خوش نہیں ہے کیونکہ سی پیک جو تھا اس کو ہم نے سلو ڈاؤن کر دیا. سعودی عرب اس لیے خوش نہیں تھا کہ ان کی دی ہوئی گھڑیوں کو لے جا کے ہم نے دبئی کے اندر بیچ دیا. یو ای سے بھی ہمارے تو بہت زیادہ چیلنجز آ رہے ہیں، مگر مجھے پوری امید ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو چیز مجھے پسند آتی ہے وہ یہ ہے کہ صبح وہ کام پہ لگتے ہیں اور رات گئے تک وہ قوم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ نہیں کرتے کہ میں جیلیں بھر دوں گا اور میں اے سی نکلوا لوں گا اور یہ کر لوں گا. کیونکہ اگر آپ کی پوری انرجی جو ہے وہ لوگوں کو کرٹیسائز کرنے میں نکل جاتی ہے تو پھر آپ کام نہیں کر سکیں گے. ڈیسیجنز ہیں، اور دیکھیے میری مفتاح صاحب سے بات ہوئی ہے، ہی از ویری ہوپ فل، کیونکہ وہ جا رہے ہیں دعا کے اندر، ان کا اجلاس ہے. آئی ایم ایف ہم سے کافی ناراض ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو سبسڈی دی ہے یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا اس میں الاؤڈ نہیں تھی، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ اس وقت ہمارا رک گیا ہے یا جیپٹائز ہو گیا ہے. اور اگر ہم اس پروگرام کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ دی ہوئی سبسڈی جو ہے، جو کہ اب بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس کو کم کرنا پڑے گا. اور اس کے بعد سعودی عرب وغیرہ اور چائنا جو ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پہلے آپ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنے پروگرام کو سیٹ کر لیں، اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی ہم آئیں گے. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ آنے والے دنوں میں آپ لوگ گڈ نیوز سنیں گے معیشت کے حوالے سے. چلیں یہ تو اچھی بات ہے سر، اچھی خبریں آنی چاہیے، چونکہ ضروری ہے اس وقت اکانومی بہت بری طرح، جس طرح آپ خود ایکسپرٹ بھی ہیں اور آپ جانتے بھی ہیں. دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز کا آپ کو لگتا ہے کہ فوری الیکشنز ہو جائیں گے؟ یہ مطالبہ آپ کے اتحادی بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایون آپ کی پارٹی کے اندر کے لوگ بھی، ان کی بھی خواہش ہے کہ یہ ہونا چاہیے. گو کہ میاں صاحب ابھی خوش نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ فوری الیکشنز میں جایا جائے. ظفیر صاحب آپ نے یہ صحیح کہا کہ پارٹی میں رائے ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ ایک زیادہ یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اتنی عمران صاحب نے کیا کیا ہے کہ 3.5 سال کے اندر جو اکانومی کو جہاں پہ لے آئے ہیں، مہنگائی کو جہاں لے آئے ہیں، اور اب وہ بالکل ایسے بن گئے ہیں کہ جناب ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اور وہ رسپانسبلٹیز ہم اٹھا لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت مشکل ڈیسیجن ہوگا، مگر
क्योंकि इसके अंदर कोलिजन पार्टनर्स दूसरे भी शामिल हैं, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, तो हमारी राय इसके अंदर नहीं लगेगी। मगर अब जो इजलास हुआ है पार्टी रहनुमाओं का, उन सब ने फैसला यही किया है कि इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे, और इलेक्शंस जो हैं वो इतनी जल्दी पार्टी में, ये पीडीएम ने डिसाइड किया है कि उसको इतने जल्दी हम नहीं करेंगे कि फौरन इसको अनाउंस कर दिया जाए, क्योंकि ये विल जो है, ये विश जो है इमरान खान साहब की है। ठीक है सेनेटर ज्ञानचंद साहब, आप किस तरह देखते हैं, चूंकि जिस पीडीएम के इजलास का जिक्र किया जनाब मिर्जा इश्तियाक बेग साहब ने, उसमें चूंकि ये जरदारी साहब ने बड़ा जबरदस्त उस पे इस चीज पे जोर भी दिया कि ये सबका फैसला था, जैसा भी फैसला था हुकूमत अब हमने बना ली है और इसको कंटिन्यू करना है, हम इसको क्विट नहीं कर सकते इस मौके पे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, वो अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी वहाँ पे मुलाकातें भी हैं। किस तरह देखते हैं मामलात आपको बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, और ये अगले 6 से 8 महीने बड़े मुश्किल होंगे अगर फौरी इलेक्शंस नहीं होते, और इसका जो साइड इफेक्ट्स हैं वो ऑब्वियसली आप हुकूमत में आपके ऊपर आएंगे, आपकी इत्तेहादियों पे आएंगे। ज्ञानचंद साहब जी, मैं समझता हूँ कि फौरी इलेक्शन करवाने से अगर कोई बड़ी तब्दीली आती है तो करा लेनी चाहिए, लेकिन मैं हमारे मुल्क को जिस तरह से समझता हूँ कि ये किसी पार्टी ए पार्टी से या बी पार्टी से या सी पार्टी से यही लोग आने हैं। इमरान खान को जो 4 साल देख दिया, उसने मुल्क को तबाह कर दिया। बाकी जो पार्टीज हैं उनने ज्वाइंटली एक यूनियन गवर्नमेंट बना दी है, तो इलेक्शन में कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हम इसी ही सेटअप में बैठकर, गवर्नमेंट जब बन चुकी है तो हमें चाहिए कि मुल्क को ट्रैक पे लगाने के लिए, इस जो वेंटिलेटर पे हमारा मुल्क चला गया, इसको बचाने के लिए हम जो भी फैसले हैं वो करें और मुल्क को बचाएं। किसी पार्टी को बचाने के लिए, किसी लीडर को बचाने के बजाय पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान की मौशत को बचाना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। जो अगर इलेक्शन करवाने की जल्दी इमरान खान को है, अगर उनको इतनी जल्दी होती इलेक्शन कराने की, तो वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे असेंबली तोड़ कर। लेकिन इसमें ज्ञानचंद साहब आपकी पार्टी का जो मौकफ है वो ये है कि इस्लाहात की तरफ जाएंगे। इस्लाहात तो नहीं हो सकती, इतनी तो आपके पास अक्सरियत नहीं है, तो फिर इस्लाहात कैसे होंगी, चूंकि इस्लाहात के लिए जरूरी है आपके साथ ओपोजिशन का होना। देखिए, जहाँ जहाँ पे कानून में तरामीम करनी है वहाँ पे तो हो सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में तरामीम की जहाँ जरूरत है वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ इस्लाह जो हैं वो कानून में सिंपल मेजॉरिटी से किए जा सकते हैं। ठीक, तो जो हम वो करना चाहते हैं, उसके बाद जो है ये साल भी हम इलेक्शंस के खर्चे और उसमें नहीं ले जाना चाहते। इमरान खान की तबाही ये है कि आज डॉलर 200 पे पहुंच चुका है, तो ये जो डैमेज रिपेयर है वो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे ज्ञानचंद साहब ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस पे भी बात करेंगे कि ये महंगाई कंट्रोल कैसे होगी, और गैर मामूली फैसले अगर ये मौजूदा हुकूमत करती है तो उसका जो पे बैक होगा, उसका जो साइड इफेक्ट्स होंगे, वो उनको कैसे कंट्रोल, उस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और क्या, चूँकि बड़ी तजर्बाकार हुकूमत है, जो इत्तेहादी हैं उनका तजर्बा है, और ये चीज़ हुकूमत संभालने से पहले वो ये कह रहे थे कि चूँकि ये मुल्क एक नाड़ी के हाथ हुकूमत है तो इस वजह से फैसले करने मुश्किल हो रहे हैं। अब ज़ाहिर है तजर्बाकार लोग मौजूद हैं, वो क्या फैसले करते हैं इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।